ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. سلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم که همه شما خوب و تن صحت هستین. همه شما را به کانال ما خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاجی سر دما ساعت 15 تکم هفته. دوستان عزیز ما کودکای گرفتم، مکتب و صدیق رفته استیم. درس گنجینه جان ساعت 9 باید ما محمد جان تا ساعت 8 بریم صدیقش. دما به حد هوا خنکای بارون شوش کتی بارید همه جا لای. برای همین بر وقتتر برآمدیم که رفته سالفیتکا کتی پوپشومون تازه کنیم. این محمد جان بیادبک قرار راه نمیگرده. باز در اویله ما چند نویگری شده دوستان عزیز. خواهر جان ما حامله داره، کلون من حامله داره. کلون من 5 ماهه، خواهرم 9 2 ماهه میشوه. خداوند صفشان زیاد کنه جیانکاره. برای خواهرم به حد خرسندم، برای دادرم، برای که ای دادرم یکمش دخترچه های، دویمش شیر بچه میشوه انشاءالله. خداوند هر دوشان ساق سلامت به دستکوشان بگیرن. برای کلمونم خرسندم، برای خواهرم. برای خواهرم با خرسندم که حالی او باخچانش میفهمد دیوانه میشوه. مقصد من نبودم یا نویگری کردن زن و شوهر دیگه باید سختش میگیره، خوبش میشوه. حالی وای میفهمد دیگه دیوانه میشوه. ممکن حالی از نم دیگه وای نبیوره تو تولد کردن شه. ای ترسرک دختر مدینه به شبکه آورده بودم، خنک خورده بود. امروز پشکای غوسکشون پوشاندم. حالی بچم ده یه ژکتک خریدنم در کره. ای صدیق می بیایم راستی دیگه خشم نمیتیه یگان جا برم. حالی شنبه بازار نصیب باشه پشکش میخرم بچم ده. امروز ما خرید کنی آمدیم دوستان عزیز و میخواهیم کادوگی سامبوسه کنیم. قطعی دخترم این حاضی یگان کادوی خش رو میگیریم، بگه نصیب باشه سامبوسه میکنیم. یاردمچی مرا بینین، یاردمچی را میمرم ده دختری خشروخی. یو فقط میگن نونی بزاری بگی، نونی بزاری به حد ناز میبینن. حالی هم بلگری و ارزانه حاضی 2 کیلو میگیرم. اوقات خشروی پیازا 69 59 روبل، سبزی 14 روبل بده. به حد سبزی های نقص. گنجینه میگم نوک میخرم. نوک باید یاده بگیرم یگان نمود شه. اینجا در میوگی ها نرخوشون قطعه. گنجینه اینه خیلی نوکی زرد میخری بچه؟ نوکی زرد یا که زیلیونی میخری؟ یا که اینه او خشروکش میخری مایده که خشروه؟ مایلش قیمت باشه بچه؟ ما در خیرما برامده شفتالوی مایده 79 روبل، اینه 80 روبل بگیم. ایش 109 روبل بوده ازبکستان. انا بعد لیمونو 89 روبل. اپلسینو به حد ارزان شده. ماندارین برامده کیلوی ماندارین 189 روبل شده. شکر دمو 65 روبل 90 کپیک بوده. خیلی 66 بگیم. طرفایش ما دا چانس میکومده نویسیم. طرفای برنج اومدیم دوستان عزیز. برنج را ببینید چقدر قیمت های. این من برنجوی که میگیرم 120 روبل 116 روبل بوده. دختری ما میگه رولتون میخرم.
мегум худша мехӯрӣ, мега не одатар мекунам. вақте ки биринҷо аксия мешава 75 рубл 80 рубл мо бисёр мегирем. ана ҳозир даиҷа боша инаин биринҷои жасмин будай 89 рубл. мехом ай ҳамин ярда намуд гирмаку барои ош. ба дили худакума биринҷ гирифтаниям 500 миллиграмм будай. 500 грамм бугум майдаҳак. я бор ай ҳамин биринҷ гирифта я проба када мебинам насиб боша, баъд махкул кишид ошаш. ана биринҷи калон будай. ай ҳамин бигирем, хай бо омада қати шавҳарам бо бисёртар мегирам. фақат мебиём ай ҳамин сковородкое ки мебинам, мегум якта бигирам, бо мегум охи омеза комплектша заказ мекунам. иош хайоли беста омезам сковородка дора ку яду намуд, мегум якта комплекти хушрӯ бигирам. харитомона кардем дӯстони азиз, беҳад бисёр харид кардам. ба фикрам бардоштам наметонам. болгарӣ бисёр гирифтам, барои ки ана да морозилка голубцы када мемонам, да поён бо ҳастай. ана иҷада боша кремлёвски ябро калонша гирифтам. будаком нағз мебинанд, шири биринҷ мекунем. шир гирифтам, биринҷ гирифтам, барои шири биринҷ отдельно, барои ош отдельно. ангур кило 69 рубл будай. беҳад ангури фасон метова 1 кило бигирм канем. эҷа боша дӯстони азиз, харитомон ами қашид беҳад вазбинай. бори гузаки ганҷина пур кадагиай. намедонам айра то остановкара чӣ хе мебарам, бо ай остановка то хона рафтана хела раҳай. таксида намедонам, таксида бирем нарем. қати ганҷинаҷон харидора кардем. ина ай магазин биромадем, ай атак. ина иҷада боша дам гирифта истем, ҳоли то остановкаи хелара ҳастай. хай магарам 12:25 будаги автобусда бирем. ишда успед намекунем, барое ки борон вазбин то мерам, худаш ҳамон вақт мешава. моро то охирӣ навор дастгирӣ кунем дӯстони азизам. лайку комментариҳои худро дареғ надорем. деҷа боша ман камтарак начинка тайёр кардам барои голубцы. дӯстони азиз, гуфтам оли болгариҳо арзонай голубцы када да морозилка парто. ина дӯстони азиз, болгарскиро ҳамаро пур кардам. ина хушрӯ када мондам, насиб боша ина 4-5 пухта мехӯрем. беҳад ҳамин голубцира дӯст медорам, беҳад авқоти хушрӯай. моям тоҷик. ина ганҷинаи қати ҳамсифаши гирифтам. ҳозир ба сари муҳаммаҷона мерем, муҳаммаҷона мегирему, баъд фариштамо ҳам маршрутка кати мебарем. ба очаш омада мегира. фариштамо мусаям холаш ба салом гӯед. ина духтари ба маънӣ. деҷа ба сари муҳаммаҷона омада истам. ганҷина кати фаришта уҷада мондам. имрӯз да садикшон ден раждения шудай. бачам да пуфак додиям. че бачам? и бачаи ман сурат кашидай. и че муҳаммаҷон? и че не и сурата? ина заберите домой, гуфт мемалимаш. ина дӯстони азиз, оши мо ҳам тайёр шид. ош бо гӯшти мурғ, камтара гӯшти гов доштам. ана мондагиша чӣ кардам? голубцы карда мондам. ина биринҷи ки ман харидам, беҳад биринҷи хушрӯ будааст. нахуд надохта будам имрӯз да ошмо. имрӯз оши бо анор мехӯрем дӯстони азиз. ина анорора дар руш мондем, хушрӯ кардем. ина акун мо мерем ҳозир нӯши ҷон мекунем дӯстони азиз. мо да иштиёи таом, касоне ки хӯрдаистанд шумо дам иштиёи таом, сезони анор сар шида, барои ҳамин дига мо ошомона фақат аноркатӣ мехӯрем. ҳоли саволҳо мешавад ки аноркати ош чӣ хел мешавад? беҳад ба маззае дӯстони азиз. як бор ана тайёр кунен, оша да болош шапина мехӯред, беҳад ба маззае.
баъд ҳатман дар комментария нависонем ки кардем ё ки не.